Buenas tardes. Good afternoon. Estamos aquí tratando de compartir la palabra que Dios nos ha dado. We're trying to follow what we were doing and share the word that God has given to us. Platicábamos yo y Pablo hace unos momentos de que esto es algo extraño para nosotros. We were talking actually discussing about the fact that it's a little bit, awkward, out of the ordinary to do this. Nos sentimos un poco extraños y hasta cierto punto yo me siento un poco nervioso. You see, and I'll be honest with you, I feel a little bit nervous and out of place, but we're here. Pero estamos aquí con el único propósito de que la palabra de Dios llegue a tu vida. But we're here with one intention, and that is to reach your life, to give you the word that you need to be able to grow. Pastor Dave, Dios le dio una visión y un propósito de cómo nos podemos mover a través de la palabra de Dios para que seas edificado. God gave a vision to Pastor Dave for us to be able to reach people through the word and for you to be edified through it. Y pues estarán predicando una serie de sermones a través de las parábolas que el Señor Jesús nos dejó en su palabra. And we're going to be talking about the parables that Jesus left behind on the Bible. Y pues a mí, según creo yo, Dios me dio la palabra de predicar hoy en este día sobre la semilla de mostaza. And today I feel that God gave me the desire to preach about the seed of mustard, small seed of mustard. Voy a dar lectura a esta parte de la Biblia, está en Mateo capítulo 13. And so if you can go to the Bible in Matthew chapter 13, 13, versículos 31 y 32. verse 31 and 32. Y la palabra de Dios dice: And it says, God's word reads, otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol grande de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen su nido en sus ramas. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it's the largest of the garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. El punto esencial de esta parábola es la comparación que Jesús hace. The point of this verse and the main idea of this verse is to see the comparison that Jesus uses to a seed. Entre un comienzo pequeño Between a small beginning y un resultado grande. and a big result in the end. La comparación entre el principio y el fin. And so saying the comparison between the beginning and the end. Entre el presente del reino y la expectativa del reino futuro o el reino venidero. And we can think that it's the same expectations we have of God's kingdom now and how it will be like in the end. La semilla del reino que Jesús sembró en la tierra, en este campo del mundo, a pesar de haber tenido un comienzo pequeño, You see, even though it had a small beginning, the message that Jesus brought to earth, con solamente un inicio de sus 12 discípulos, you see, even with just 12 disciples, ha tenido un crecimiento significativo y enorme. and it's had a huge growth over time of many people. Si tú lo magnificas y tomas estas dos fotografías, If you take these two thoughts and put them together, como Jesús cuando dio esta parábola a And you- sus discípulos, you could see that how in the beginning when Jesus gave this parable to his disciples, comparando el reino de los cielos con esa pequeña semilla comparing the kingdom of heaven with this small seed, y magnificándola al crecimiento de la semilla que llega a ser un árbol grande, and projecting that seed to how it's going to be one day into this huge tree, estaba dándoles un panorama de la expectativa de Jesús de cómo le iba a llegar a ser el reino de los cielos. what Jesus was trying to do is to give them an idea of how the kingdom of heaven could become. Hoy en día podemos ver Today we can see el crecimiento que ha tenido esa pequeña semilla que Jesús sembró en el mundo. that growth, that little seed Jesus planted when he came to earth. Toma en cuenta en esto, la semilla de mostaza es tan pequeña como el tamaño de la cabecita de un alfiler. I want you to take into consideration how small the mustard seed is, and it's pretty much the head of a needle. En los tiempos de Jesús, esto se había vuelto hasta un proverbio, una reflexión para poder hacer una comparación entre algo muy chiquito y algo muy grande. Even in the Bible, it's used as a comparison to something very small, a mustard seed, to something really big.
Jesús hace otra comparación en otro pasaje, en Mateo 17, 19, 20. In Matthew 17, 19, and 20, he makes another comparison like this. Jesús compara la fe de sus discípulos He compares the faith of his disciples con el grano de mostaza. with this grain of seed. Dice, viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, Seeing the disciples Jesus on the side said, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Why was it that we couldn't expel that demon in this person? El contraste de esta escritura es que estos discípulos habían estado orando para tratar de echar fuera un demonio que estaba atormentando a un joven. You see, the contrast or the thought in this scripture is that the disciples were trying to expel a demon in somebody, but were not able to do it. Entonces Jesús viene y los discípulos le dicen, ¿por qué no podemos echarlo fuera? Y Jesús les dice, hombres de poca fe, si tuvieras fe como un grano de mostaza, de cierto les diría, arranquen ese monte y trasládenlo a aquel lado y les será hecho. And then the disciples come and say to Jesus, how come we can expel this demon? And Jesus says, because you have little faith. Ye of little faith, if you had a mustard seed of faith, you could tell a mountain to move and it will move. Y a mí me llama mucho la atención cómo Jesús hace la misma comparación para dos cosas, para la fe y el reino de los cielos. And it caught my attention the fact to see how Jesus was so creative to use this comparison to talk about faith and the kingdom of God. Y cómo estas dos cosas unidas tienen que estar siempre. And it's interesting to see that they can't be separated. La fe no puede estar separada del reino de los cielos. Hay una conexión entre You ellos. can't separate faith from the kingdom of heaven. It's just impossible. No puede haber un reino de los cielos sin una fe en el hombre. You can't have a kingdom in heaven without a faith in man. Y no puedes mirar el reino de los cielos sin tu fe. Or you can't see the kingdom of heaven if you don't have it, if you don't have faith. Y muchas veces hemos leído este versículo And so we read this scripture many times. y muchas hemos oído muchas predicaciones sobre este versículo del grano de mostaza y comparado con la fe pequeña. We probably heard a lot of people talking about this same passage about the mustard seed. De que solamente necesitamos una fe pequeñita para hacer grandes cosas y poder agarrar montes y trasladarlos. And the main idea in the message is to say that you need a little bit of faith, just a little bit of faith to believe great things. En México tenemos un canto, no sé si aquí en Canadá se escuche, I don't know if you've heard this song, but we have it in Mexico. y dice la canción, And it says like this. si tuvieras fe como un grano de mostaza, If you would have a faith like the mustard seed. eso lo dice el Señor. That's what God says. That's what the song Y says. nosotros hacemos mímicas y en el tiempo donde tenemos que decir si tuvieras fe como un grano de mostaza, hacemos esto señalando que la semilla es muy pequeña. And it's funny to see that in our, when we sing this song at church, everybody goes like this with their fingers to show how small you need to have a faith. Y yo meditaba en esto. And you know what? And I was thinking about all these thoughts. Entonces, ¿por qué Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 19, And I was thinking of why did Jesus tell his disciples in Matthew 19, hombres de poca fe, ye of little faith, cuando no pudieron echar fuera el demonio de ese joven? when they couldn't expel this demon in this young man? Y esto es lo que Dios trae a mi vida. And this is what God was bringing to my life. Este versículo lo hemos malentendido, se ha malinterpretado o lo hemos querido enfocar de una manera distinta a lo que Jesús quiso transmitirnos. And I'll be honest with you, and I can go and take a step farther and say that many people have misunderstood what Jesus was trying to say with this message. Por todos aquellos hombres y mujeres que quieren que las respuestas de Dios lleguen así, rápido. And this is for everybody who's waiting for an answer that's quick, like a microwave. You put a minute and it's done. Por todos los que no están dispuestos a pasar el proceso de Dios y a pasar los tiempos de Dios. For everybody who's not willing to stick to it and go through the process that you need to go through. Piénsalo por un momento. ¿Realmente crees que teniendo una fe tan pequeñita, así chiquita, como un grano de mostaza, tú llegues a hacer grandes cosas? Let me ask you something, and I want you to think carefully. Do you think that by having a little bit of faith, you can do a lot of things? Yo no puedo mover una montaña con una fe chiquita. I'll be honest with you. In my mind, I can move a mountain with little faith.
Yo creo que tú tampoco puedes mover una montaña con una fe pequeña. And you and I can agree that maybe you and I can't move that mountain with a little bit of faith. Entonces los dos versículos nos muestran una comparación similar. So we can see that in both verses they make a similar projection. La semilla de mostaza es comparada con el reino de los cielos The mustard seed is compared to the kingdom of heaven y la semilla de mostaza es comparada con la fe. and is compared to faith as well. La realidad es que necesitamos una fe, The truth of the matter is that we need to have a faith, pero que crezca como la semilla de mostaza. but a faith that it would be like the mustard seed, that it could grow like the mustard seed. Así como podemos mirar Just que so you el and I can reino de see los cielos tuvo un crecimiento y va a seguir creciendo, That the kingdom of heaven had a great growth and it'll still grow. así como literalmente la semilla de mostaza es tomada y plantada en la tierra, Just like, you see, it's planted in earth and it grows into a tree. y se vuelve un árbol grande, frondoso, donde hombres pueden ir y tomar sombra y donde los pájaros pueden ir a hacer sus nidos. And where you and I can see that anybody can go sit by the tree and have the shade and enjoy this shade of the tree. Así esta semilla cuando se planta tiene que pasar por un proceso. Same, I want you to remember that seed, in order for it to be that tree, it had to go through a process. Tiene que llevar un cuidado, tiene que ponerse agua, tiene que estar a la intemperie del sol para que pueda crecer y pueda dar un fruto grande y abundante. There has to be a care, there has to be a treatment that you have to put into the seed, and you have to water that seed in order for it to become that tree, and it has to be exposed to the light of the sun. En Romanos capítulo 12, versículo 3, In Romans 12:13, se nos habla de que la fe ha sido repartida a los hombres con una medida de parte de Dios. it says that God has given every man a measure of faith according to who they're going to be. O sea, que todo ser humano So what I'm trying to say is that every human being, tiene una fe. Todos iniciamos con una fe que todo ser humano tiene dentro de sus corazones porque Dios ya la ha puesto ahí. we all are born with the measurement of faith. God had put it there. Recordemos que nosotros somos unas criaturas que tienen una parte espiritual And I want you to remember that the reason why is because we have a part that is spiritual, y esa parte espiritual es donde Dios tomó esa fe y la plantó porque tenemos la necesidad de Dios. you see, God took that part of spiritual side of us and put that seed for us to believe. O sea que esa fe comienza así pequeña dentro de nuestros corazones, en una parte muy dentro de nosotros. So that faith starts very deep in our hearts. En Mateo 13:31 dice que el reino de los cielos comienza de la misma forma. Cuando Jesús hace la comparación de la semilla de mostaza con el reino de los cielos. You see, God, it's the same way how the kingdom of God starts in our hearts, like a little seed that is planted, a little thought that is planted, and it becomes a big thing in the future. Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las hortalizas, pero cuando ha crecido es la mayor de ellas y se hace árbol grande. And it says, he told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of the garden plants and becomes a tree. Y aquí es donde quiero captar tu atención. And this is where I need you to take this thought. La semilla que fue puesta en nuestros corazones, o sea, la fe, That seed, in other words, saying that faith that you and I have, tiene que crecer has to grow dentro de nosotros inside of us para que nosotros podamos hacer grandes cosas. so we could do great things. Tiene que ser una fe que crezca It has to be a faith that can grow hasta que no haya ninguna duda dentro de nosotros acerca del reino de los cielos y de lo que Dios y Jesús pueden hacer en nuestras vidas. so there'll be zero doubt of what God can do in your life. Para que nosotros podamos y aprendamos a decir y a mirar las cosas que no son como si ya fuesen hechas. So you and I can see what is not real like if it was. Así que yo decía que una semilla natural, o sea, literalmente la semilla de mostaza, So what I'm saying is that literally that mustard seed,
necesita elementos para que pueda desarrollarse. It needs certain elements to be able to grow. Así también la fe. Same is the same case with faith. La fe también necesita elementos Our faith needs certain elements para que pueda desarrollarse dentro de nosotros, for it to be able to develop inside of us, para que pueda tener un crecimiento dentro de for it nosotros. to have a growth inside of us. Yo quiero llevarte a través de esto y hacer una comparación entre la semilla de mostaza literal y la fe. I want como semilla. to take you through this thought process of comparing a mustard seed to faith. So, ¿qué es lo primero que necesitamos para que una semilla crezca o germine? What is the first thing that we need when you have a mustard seed for it to grow? Porque si tenemos la semilla en nuestras manos y la dejamos ahí por un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, la semilla prácticamente no va a hacer nada porque necesita elementos naturales You para see, crecer. it doesn't matter if you grab a seed and you leave it in your hand for 2, 3, 4, 5 months. Nothing will happen because it needs certain elements to grow. So, el primer elemento que una semilla necesita So the first element that a seed needs es tomarla y plantarla en tierra. is to put it deep in the ground. Así, la fe. Same with faith. El primer elemento que la fe necesita The first element that the faith needs to es grow escuchar la palabra de is Dios. to hear the word of God. O sea, tenemos que leer la palabra de Dios. In other words, we have to be submerged into the word of God. Pero también tenemos que escuchar la palabra de Dios y meditar la palabra de Dios. But in the same time, as we submerge, we have to meditate, study, like when we study something. Para que nosotros estemos atentos a lo que Dios quiere hablarnos a través de la palabra de Dios. So we can understand the process of growth as we grow. En ocasiones pasamos por momentos difíciles en In certain nuestras vidas times, we go through hard times. Everybody has gone through them. y no encontramos la salida a este proceso difícil. And it seems like we can't find an exit to this hard process. Y venimos a la palabra de Dios And then we come to the word of God, y nos da consuelo, and then we find certain comfort in it. nos da dirección, It gives us direction. nos da esperanza para salir de este proceso. It gives us hope to be able to get out of this process. En Romanos capítulo 10, versículo 17, In Romans 10:17, nos dice que así la fe es por el oír la palabra de Dios. consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. O sea que si estamos oyendo constantemente la palabra de Dios, hay un crecimiento natural de nuestra fe dentro de nosotros. So what I'm saying is that if you have a constant hearing of the word, there's going to be a natural consequence of growth in your life. Pero quiero hacer una pausa, But I want to make a parenthesis right there. porque no solamente se trata de leer la palabra de Dios, Because it's not just about, reading the word of God escuchar la palabra de and Dios, listening to the word of God. porque Santiago nos dice que una fe sin las obras es muerta. That's right. Because in the Bible it says that you can have a faith like that, listening and hearing, but without works, without any actions, that faith is empty. Exacto. Esto quiere decir que lo que yo escucho, So what I'm saying is that if what I hear, lo practico, I practice it. lo vivo día a día. I live it day by day. No solo lo escucho, I'm not only listening to it, sino lo tomo como propio but I do take it for what it is, as mine, y lo llevo a la acción. and I take it to action. Cuando solamente escuchamos, See, when you and I just listen to it, cuando solamente leemos, when you only read it, nos volvemos como los fariseos y los escribas que tenían un conocimiento desde el Génesis hasta el último libro de los profetas perfectamente, pero no había acciones. you see, we become like the Pharisees, who they would know the law, everybody knew the law, but they didn't know how to apply it. Entonces eso nos hace volvernos religiosos. And that makes you, like everybody else, and a lot of people out there, religious. Entonces, el primer elemento que nuestra fe necesita para que So the tenga un first crecimiento, element that you need to grow, leer la palabra de you Dios, need to study the word. escuchar la palabra You de gotta Dios, listen, take time to listen to the word of God. pero creerla y vivirla. But what makes it grow, what feeds that listening is actually living it, taking it into practice. El segundo elemento para que la semilla de mostaza literal crezca, Once you have mastered this first step, the second step, porque si una semilla la tomamos y la plantamos en la tierra y la dejamos por 1 o 2, 3 meses, because in it's common sense, if you take a seed and you leave it in the ground and you don't touch it for 2-3 months,
Esa semilla se va a secar, se va a morir. That seed will die, it will dry out. So, el segundo elemento que la semilla necesita después de ser plantada en tierra So the second step that you need to do after you plant it in the ground, es colocar agua dentro de ella. you gotta water it. Así la fe necesita un segundo elemento. Same, our faith needs that second element. Y el segundo elemento, según Dios me daba mi vida, es la obediencia a Dios. And you see that water becomes, we can compare it to how God was, putting it in my heart, is we can compare it to obedience. Cuando empezamos a leer y a escuchar más la palabra de Dios, When you and I start to listen to the Word of God more and more, Dios te dará ordenanzas. God will give you guidance. He will give you things to do. Y tú tienes solamente dos opciones. And you have two options. Tú puedes decidir obedecer lo que Dios te está mandando a hacer, You can decide to obey what God is sending you to do, o tú puedes tomar el camino fácil, el camino sencillo y Oye. desobedecer Oye, dándote te- la vuelta. You can take the easy road and just turn around and be like, this is too hard. Exactamente como le pasó a Jonás. Just like it happened with Jonah. A Jonás se le mandó a predicar la palabra de Dios a Nínive y prefirió ponerse en una barca. You see, Jonah was told by God directly, go and preach my word to Nineveh. And he decided to be like, listen, this is too much. I got into a boat and decided to leave somewhere else. Entonces, tú si de verdad deseas que tu fe crezca, So if you really truly want your faith to grow, entonces debes de saber que la desobediencia then you a have to Dios understand that the disobedience to God, impide el crecimiento de tu it fe. will always stop that growth, stunt that growth. Y lo más seguro es que Dios te vaya a llevar por un proceso aún más difícil. And most likely, and I can assure you this, that God will take you into a harder process. A Jonás Jonah tuvo que ser arrojado de la barca was thrown into the water, y pasar un proceso adentro del estómago de un pez. into the deep sea, swollen, like he was swallowed by a big fish, and he was there for 3 days thinking about what he did. Entonces, So, debemos de ser obedientes. we need to be obedient. Muchas veces queremos que Dios dé el primer paso a algo que necesitamos hacer. Every time, many times, many of us, we are waiting for God to take the first step. Pero Dios nos dice no. But God says, no, that's La not fe how no it se works. trata de eso. Faith is not like that. La fe se trata y lo que Dios te quiere dar What God wants to give to you es que tú des el primer paso y Él te va a respaldar. is that you make that first step, and He will give you the rest. En muchas ocasiones recibimos esa voz de Dios See, many times we can all agree that we have heard the voice of God tan clara en nuestras vidas clearly to our lives, como una voz suave que llega a nuestros corazones y nos da paz like a gentle tug in our hearts that gives us peace, y no la atendemos. and we don't listen to it. Necesitamos ser obedientes And let me tell you something, we need to understand that we need to be obedient para que esa fe crezca en tu corazón. so that faith can actually grow one day. Y hay un último elemento And there's one last thing that you need para que la fe siga creciendo. so that your faith can grow. Así como la semilla de mostaza Just like the mustard seed, es colocada en el agua, decíamos, perdón, en la tierra. it is placed in the ground, Después le colocamos agua. then we put water in it. Pero hay una tercera cosa que necesita esta semilla para que pueda reventar y germinar. But there's a third thing that it needs to be able to grow. Y necesita el sol, el calor del sol. It needs the heat of the sun. De igual forma, In the same way, nuestra fe sembrada en nuestros the corazones faith that is planted in our hearts necesita ese tercer elemento. needs that third element. Y en Mateo capítulo 5, 14, In Matthew 5:14, la palabra de Dios dice it reads que nosotros somos la luz del mundo. that we are the light of the world. Que una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. That you cannot hide a city on top of a mountain. Entonces, ¿cómo podemos manifestar esa luz en nosotros para que genere el crecimiento de nuestra fe? So let me ask you, how can we then produce that light to make that faith grow? Aquí quizás está un poquito no claro, It might be a little bit like confusing in this part, pero
hay una cosa que el mundo no refleja There's one thing that the world does not reflect, y que nosotros tenemos que reflejar al mundo. and that we have to show to the world, Y ese es el amor. and that is love. Este es entonces el otro elemento básico para el crecimiento de la fe. That is the next essential thing for faith to grow. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. 1 John chapter 4 verse 8. La palabra nos dice que el que no ama The Bible says, whoever does not love no ha conocido a Dios, does not know God, porque Dios es amor. because God is love. Así es que Primera de Corintios 13 nos dice que sin amor nada somos. So it says in Corinthians as well, without love, you're nothing. Pues Jesús es la luz que nuestra semilla necesita para que pueda crecer nuestra fe, So don't forget that Jesus is the light that your faith needs to grow, para que pueda dar fruto. so that you can bear fruit as well. Si no rechazamos su voz, If we don't reject His voice, si escuchamos su palabra, if we just take a second and listen to His word, si somos obedientes, if we're obedient to His word, tu fe crecerá de una manera que no puedes imaginar. you're not going to realize it, but your faith will grow in an amazing way. Tu amor por Dios Your love for God vendrá creciendo cada día. will have character, it will have an appearance, an identity, it will grow bigger. Tu amor hacia los que te rodean Your love for other people around you irá creciendo de una will manera. grow even bigger. Entonces, aprende a caminar en fe So the point is, learn to walk in faith y no por vista. and not by what you see. Hoy vienen situaciones a mi vida difíciles Today there is hard things that come to my life. y quizás sea para ti este tiempo difícil. It could probably be your hard time in this time. El tiempo difícil por el cual pienso que la mayoría de las familias estamos pasando. And I think it's a hard time that everybody's going through. Sin este semilla esencial de nuestra fe en nuestros corazones, Without this essential seed in our lives, which is faith, las cosas naturales del mundo natural things in the world generan estrés y generan generate frustración. stress and frustration. Pero cuando miramos el amor del Padre hacia nosotros, But when you and I see the love of the Father towards us, cuánto Él nos amó, how much He loved us, esa paz llega a nuestras that vidas, peace gets to you, esa confianza llega a nuestras that vidas. trust comes naturally. Estando convencidos Being convinced de que Él va enfrente peleando como un poderoso that gigante, He's always in front of you like a giant fighting for you. de que cualquier circunstancia que venga a ti, That it doesn't matter what comes, de cualquier batalla que estés pasando, doesn't matter the battle you're in. si tú tienes estos tres elementos If you en tu have these vida elements in your life y tu fe está and generando your un faith crecimiento, is generating growth, podrás mirar el reino de los cielos magnificado, you're going to be able to see it with your own eyes, the kingdom of God, magnificado en este tiempo. to be magnified in this time. Quédate con esta reflexión. So I want you to keep this thought. Como un grano de mostaza busca su crecimiento, Like a mustard seed seeks out to grow into that tree, busca tu crecimiento de esa fe que hay dentro de ti. let that nature of your faith inside of you take its course. Entonces entenderemos y entenderás Then you and I will be able to understand que el reino de los cielos that the kingdom of God ha crecido grandemente has hasta este tiempo, grown exponentially in this time. pero que seguirá creciendo But aún it will más grow even more y más. and more. Le damos las gracias a Dios We give thanks to God porque hoy miramos cumplida because today we see accomplished esta parábola. this parable. Quizás no ha llegado a su mayor esplendor, Maybe it hasn't gone all the way to what it can be, pero lo podemos ver literalmente. but we can start see that, some of it, what it could be. Como de 12 discípulos How from 12 people, 12 ha disciples, venido has come this great a ser un message, remanente a remaining thought de grandes seguidores. of great followers. El reino de los cielos hoy es grande, Today, God's kingdom is huge, pero solo los valientes lo arrebatan. but only those who are valiant will take it. Así es que yo te invito So I invite you
que seas ese valor